सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत पर समाअत रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अदालत के सामने पेश हो गए। दौरान समाअत अदालत ने सवाल किया, बताएं अदालती हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर क्यों न किया। रजिस्ट्रार ने बताया कि ये केस आईनी बेंच का था, गलती से रेगुलर बेंच में लग गया था। जस्टिस अकील अब्बासी ने पूछा, अगर ये गलती थी तो अरसे से जारी थी, अब इदराक कैसे हुआ। मुआज़रत के साथ, गलती सिर्फ इस बेंच में मुझे शामिल करना थी। एक मुकदमा सुनने से क्यों इतनी परेशानी हो गई कि बेंच से केस ही मुंतकिल कर दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, कमेटी चलते हुए केसेस वापस ले तो अदलिया की आज़ादी तो ख़त्म हो गई। जहां महसूस हो फैसला हुकूमत के खिलाफ हो सकता तो केस ही बेंच से वापस ले लिया जाए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को मुकदमा वापस लेने का इख्तियार कहाँ से आया। एक अदालती हुक्म को इंतजामी सतह पर कैसे ख़त्म किया जा सकता है। जजेस कमेटी को अदालती बेंच से केस वापस लेने का इख्तियार ही नहीं। अटॉर्नी जनरल वकील हामिद खान और मुनीर ए मलिक अदालती मुआविन मुकर्रर, समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस इख्तियारात का केस मुकर्रर क्यों ना हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। राय के मुताबिक खत में बेंच इख्तियारात से मुतल्लिक केस का जिक्र किया गया है। खत में 20 जनवरी को केस समाअत के लिए मुकर्रर न होने की शिकायत। जस्टिस मंसूर ने मामले को तौहीन अदालत करार दिया। राय के मुताबिक जस्टिस मंसूर ने खत में लिखा कि कमेटी को आगाह किया गया, उनका नुक्ता नज़र रिकॉर्ड पर मौजूद है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी इजलास में शिरकत से इनकार किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने उनके ऑर्डर पर अमल किया। जस्टिस मंसूर ने कहा कि उन्हें कमेटी में पेश होने की ज़रूरत नहीं है। कमेटी पहले वाला बेंच तश्कील देकर 20 जनवरी को समाअत फिक्स कर सकती थी। केस फिक्स ना करना जुडिशल ऑर्डर को ना मानने के मुतरादिफ है। जुडिशल ऑर्डर ना मानकर कानून से इनहराफ किया गया। पाकिस्तान में रवां साल जीडीपी ग्रोथ 2.8% रहने की पेशगोई। आलमी बैंक की आलमी इक़्तिसादी इम्कानात पर रिपोर्ट जारी। आलमी बैंक ने जून 2024 के मुकाबले 0.5% बेहतरी जाहिर कर दी। रिपोर्ट में कहा गया कि IMF का 3% और हुकूमत का 3.6% मुआशी शरह-नमू का तखमीना है। अगले माली साल पाकिस्तान 3.2% की शरह से तरक्की करेगा। पाकिस्तान में ज़राई शोबा और सनती शोबे की कारकर्दगी में बेहतरी आ रही है। पाकिस्तान में खित्ते के मुकाबले सबसे कम शरह-नमू रहने की पेशगोई है। पाकिस्तान में आम इंतखाबात के बाद सियासी अदम इस्तेहकाम में कमी हुई है। पंजाब में पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी आयद, खिलाफ वर्जी पर सख्त सजाएं होंगी। पंजाब में पतंगबाजी की ममानियत का तरमीमी एक्ट 2024 मंजूर। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक पतंगबाजी पर कम अज कम 3 साल से 7 साल तक कैद की सजा होगी। पतंग की तैयारी, फरोख्त, नकलो हमल पर 5 लाख से 50 लाख तक जुर्माना होगा। धाती तारों, नायलॉन की डोरी, तंदी, तेज तार मांझे पर पाबंदी का इतलाक होगा। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें सदर बन गए। हलफ बर्दारी के मौके पर ट्रंप ने बाइबल पर हाथ नहीं रखा। रिवायत के तहत सदर ओहदे का हलफ एक हाथ बाइबल पर रख कर लेता है। इफ्तिताई खिताब में ट्रंप का सियासी मुखालिफिन से इंतकाम ना लेने का ऐलान। कहा, अमेरिका बहुत जल्द मजबूत, अजीम और पहले से ज्यादा कामयाब मुल्क बनेगा। अमेरिकी परचम बहुत जल्द मरीख पर लहरा जाएगा। खलीज मैक्सिको का नाम तब्दील करके खलीज अमेरिका रखेंगे। पानामा कैनाल को वापस लेंगे। जंगों को खत्म कर देंगे। जहां जरूरत हुई वहां फौज भेजेंगे। यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए रूसी सर से बहुत जल्द बात करूंगा। अमेरिका को चीनी ऐप टिकटॉक के निस्फ हिस्से का मालिक होना चाहिए। ट्रंप का तेल की ड्रिलिंग पर पाबंदी खत्म करने का भी ऐलान। कहा, तेल और गैस की कीमतों को कम करेंगे। महंगाई कम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। पुरवकार तकरीर में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। 78 साला ट्रंप ने जो बाइडन के 78 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स रद्दी की टोकरी में फेंक दिए। सदर का ओहदा संभालते ही ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर धड़ाधड़ दस्तखत। कैपिटल हिल हमला केस में मुलव्वस 1,500 अफराद को मुआफ़ी मिल गई। सियासी मुखालिफिन के खिलाफ वफाकी हुकूमत को मुसल्लह करने की पॉलिसी मनसूख। अमरीका पेरिस माहौलियाती मुआहदे और आलमी इदारा सेहत से अलहदा हो गया। जनूबी सरहद पर नेशनल एमरजेंसी नाफिज, फौज तैनात करने का ऐलान। ट्रंप का गैर कानूनी तारकीन को फौरी वापस भेजने का भी ऐलान। अमरीकी सदर ने कौमी तवानाई एमरजेंसी के ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। बाइडन का 2030 तक इलेक्ट्रिक कारों की फरोख्त का हदफ 50% करने का ऑर्डर मनसूख। मसनूई ज़हानत पॉलिसी से मुतल्लिक बाइडन का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी खत्म।
امریکی شہریوں کو مہنگائی میں ایمرجنسی ریلیف دینے کے آرڈر پر بھی دستخط۔ بین الاقوامی ماحولیاتی معاہدوں میں امریکہ کو اولین ترجیح دینے کا حکم۔ 75 دن تک ٹک ٹاک کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرنے کا حکم نامہ جاری۔ ٹرمپ نے غیر ملکی امداد 90 روز کے لیے معطل کر دی۔ ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط کے بعد عوام میں اچھال دیے گئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی واشنگٹن میں لنکن لبرٹی ہال میں خصوصی عشائیہ کی تقریب میں شرکت۔ امریکی سینیٹرز، ممبرز کانگریس اور اہم شخصیات کی ملاقاتیں۔ باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے صدارت کا عہدہ سنبھالنے پر امریکی سینیٹرز اور ممبر کانگریس کو مبارکباد۔ امریکی عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کہا۔ آج امریکہ کے لیے ایک تاریخی دن ہے۔ امریکی عوام صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے محبت کرتے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورے میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کا نیا باب شروع ہوگا۔ آرمی چیف سے ملاقات سیکیورٹی معاملات پر تھی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی ایک بار پھر وضاحت، بولے آرمی چیف سے ملاقات کو بیک ڈور رابطے کا نام نہ دیا جائے، اس معاملے کو سنجیدہ لیں، ایگریسو موڈ میں نہ رہیں، مذاکرات ملک اور جمہوریت کی ضرورت ہے، کچھ غیر سنجیدہ لوگ مذاکرات کو خراب مت کریں، مذاکرات کو سنجیدگی کے ساتھ کامیاب بنائیں۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی صدارت میں اجلاس۔ پنجاب میں ترقیاتی اسکیموں سے متعلق بڑے فیصلے۔ پنجاب کے بڑے شہروں میں 620 ماحول دوست بسز چلے گی۔ کالا شاہ کاکو جوڈیشل اکیڈمی کے لیے 42 ملین روپے کے اضافی فنڈز منظور۔ 261 ٹن لوہے کے ذخائر کی ترقی کے لیے 500 ملین اضافی فنڈز کی منظوری پر غور۔ مریم اورنگزیب نے کہا محکموں کے ساتھ افسران کی کارکردگی وہ مانیٹر ہو رہی ہے، منصوبوں کی رفتار، معیار اور گورننس پر سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا رسالہ پولیس اسٹیشن کا دورہ۔ لیڈیز ڈیسک پر ایک لیڈی کانسٹیبل کی ڈیوٹی پر اظہار برہمی۔ پولیس اسٹیشن میں پوری نفری نہ ہونے پر ناراضگی کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا پولیس عوام کی مدد کرے، جان و مال کی حفاظت یقینی بنائے۔ وزیر اعلیٰ کی ایس ایچ او کو دفتر میں سی سی ٹی وی کیمرہ لگانے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ایس ایس پی کو اپنے تھانوں کو بہتر رکھنے کی ہدایت کر دی۔ اور بھارتی کرکٹ بورڈ کی ہٹ دھرمی جاری، پہلے پاکستان آنے اور اب پاکستان کے نام کی شرٹس استعمال کرنے سے انکار۔ بی سی سی آئی نے شرٹس پر آئی سی سی کے لوگوں کو پروٹوکول کا حصہ قرار دیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ٹورنامنٹ کے دوران بھارت اپنی جرسیوں پر پاکستان کا نام استعمال نہیں کرے گا۔ چیمپئنز ٹرافی کا لوگو آئی سی سی نے ڈیزائن کیا ہے، جس پر پاکستان 2025 تحریر کیا گیا۔